জরানিকক পান্ডা ও যত্ন লামসাগো তিনি জরানিকক পান্ডা আং সাউই তঙ্গো 15 তারিখ মে 2026 সালমারিনি কতর কতর কক মারনো তুই খাপানি তাতে বুকুক সং নরনো জরানিকক ন জরাবাই বাক্সা आं आपडेट हाननानि बागै साइटोगो हनिनो इ जरानिকক पान्डाओ जे कतर कतर सानानि नांसुगै दङो अ कग्रनो थुमथुमै नरनो कक्तमानि बिसिंतै सानानि साइटोगो ताबुक आं नरनो तो मियानो साका जे टीटीएडीसी हापां बाहायनो मन्त्रि बख्रं नरेन्द्र मोदी साख्लायमानि कगनो खोनावै ताबुक टीटीएडीसी एडमिनिस्ट्रेशन बखाक्तै बाहायनो सप्ताह 3 दिन खायनाय हाबानगो उनको सामुं तांनानि ताइ रखाय नगो तंनानि आ हायके साख्लायमानि टीटीएडीसी नि उनको सीईओ राबेल हेमेन्द्र कुमार नि साख्लायमुंनि बिसिंतै अ सालो एडीसी नि सेव खलायराव खाति 12 सोमबार मंगलबार तै बुधबार अफिसो तंनाय ताइ साल रखके नगो तंतैनो सामुं खलायनाय आमाके साख्लायजाखा ताइ आबो 16 तारिख नि सिमिनो अ दागिमुंनाय ताइ मोजां राबेल हेमेन्द्र कुमार साका टीटीएडीसी कक्साबखा नांखे उनको ताबुक उजे इलेक्ट्रिक नि जे गाड़ी टमटम ता आबो फानो यूज खालायसिनाय होनायनाय तिनी ताकाइसा टीटीएडीसी नि बखाक्ति नो कक्तमा जेहेतु सेंखा टीटीएडीसी नि तिनी जे खरगबुरै बीजेपी नि एमडीसी तंमनि बरतिनि समायतांखा मंजुरानी दा सरकार शैलेन्द्रनाथ इस्माइल जय त्रिपुरा ताइ कांजाव मक खुमलंनि काउन्सिल भवन संसदजाक समायतांमनि पान्डाओ बरनो समाय तांग्रखा चेयारमैन भवरंजन रियां सालखिया सकां कप्लाय नेरक 28 ता आसुक थानि बिसिङाव 24 जना तो समायताङै पाइखा 27 एप्रिल खुमलंगो इनके पांगन मिस्त्री समायतांखा तिनी हिंगाके ताइ खरगबुरि रकनो समायतां रजाखा जदिও তিনি समायतांमनि पान्डाओ 11 ता सगैया बरक पुलिया जनगण रसाबै पाइलाइखा आबन परे चेयारमैन बरनो फाइ समायतांनि ओंथों हनै सावै तंमनि उलो प्राय 11 ता समय प्रोग्राम चेंखा 11 ता 10 हाइरगो बरक फाइका 10 मिनिट हाइ लेट जदिও जनगण रग रसाबै आकय साख्लायमानि परेन बर हाबैका बरनि एमडीसी कताल रगनि लगियो थांका बीजेपी हासे तांफां बिपिन देबबर्मा ताइ आगिनि विरोधी दलनि नेता बिमल कान्ति चाकमा ताइ आगिनि जे चेनजाक रगनो खय बाहायनो सदागर कलेज संग बाहायनो तिनी असेम्बलियाव थांका गे अबनतिनै खराय जे समायतांमनि ककिसा ताइ बिपिन देबबर्मा साइखेनारमनि ककिसा এলাকা ষষ্ঠ জেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবান বুদ্ধ নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং আমি যে কর্তব্য গ্রহণ করিতে যাইতেছি তাহা বিশ্বস্ততার সহিত সম্পাদন করিব। ধন্যবাদ। যে কোনো নিজ মাতৃভাষা দিয়েও তিনি 15 तारिख 15 मे তিনি भारतीय जनता पार्टीनि जे যারা চারজন कप्लायाव नाय बरनो তিনি समायतांमानि दिन तो जागाव जों ताबुक टीटीएडीसी नि जेसिनि कपचाप नखाया खाबा काउन्सिल भवनो बरनो তিনি शपथ ग्रहण जों फाय जोंबो नायखायाव जागा बरनो लगे फायनाय এবং চিনবনো দায়িত্ব তংনাय যারা চিনি ইলেক্টেড মেম্বার হয়ে ফাইনাय চিনি কাম জনগণनि যে এলাকাनि डेभेलपमेन्ट तैनाय বিভিন্ন प्रब्लेम तैनाय अ जागाव कम्पिटिशनानि এবং জনসাধারণের বাগै জনসাধারণের একটা আওয়াজ সংনাय अ जागा বরনো বাগै কক সানান বাগै যে একটা মাধ্যম अ जागाव অবশ্যই চিনি পার্টিनि যারা ওরা रिप्रेजेंटेटिव दंनाय बरनो बागै जों कक साना बागै जरा चिनी इलेक्टेड मेम्बार
বরং দায়িত্ব दंनाय जों एज ए ताबुक आपातत बिरोधी दल हिसाबै जों दायित्व যারা জনগণ এলাকাनि डेभेलपमेन्टनि बागै যে जोंनि 4 जन एमडिसि दंमाने अबশ্যই धर्म पालन खालामनाय এবং জনগণनि बागै যতটুক जों आवाज थिसननो नांनाय जोंनि 4 जन एमडिसि जतन आवाज दिसाय जोंनि पाब्लिकनि इन्ट्रेस्टनि बागै जोंनि 4 जन एमडिसि सामों थाङो Gay obakai titi edisi ni koktoma hasteni koktoma kaham hingga tini medical মন্ত্রক ডক্টর মানিক সাহা তিনি আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ni je tangbekre brognote bo kahamke tangnani pholoknani bagai কেন্দ্রনি সাক হামতাই যখন হামক্রাই ককচং লাইনক বিবখাক্তি 273 কোটি 46 লাখ টাকা রাং মানানি গসিমুং ওংখা ইকে মন্ত্রকরা সাকা আববাই আগরতলানি গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ni 2026-27 রং বিসিনি সিমি 19 টা বেলাইখে নাংকুক তংমনি স্পেশালিটি মানে স্পেশালিস্ট ওয়ার্ড আবহাই টাংনানি 100টা MBBS আসন মানে থুয়াম গোনাং মুতাইসা বেড বাংरै মানनाय 250 টাংनाय जाबुक তাই আন্ডার গ্রাজুয়েট না পোস্ট গ্রাজুয়েট বেরেমো আসুক থাইবো হাইनो बांग्रै 83 টা खलायजाक सिनाय आबाकेन मेडिकल नि सीट दंनो गोरोंजागमनि बाय हास्तेनि हापांथाय हापां फातानि मेडिकल कलेज रक सापुलै MBBS आसुक थाइ 550 जना ताइ पोस्ट ग्रेजुएट आसुक थाइनि बागै ग 196 टा माने MD खलायनि ता इनका 424 नि रेकर्ड अबो कायसा बांगमानि इनका अ साकथारमुं बाय मन्त्री बखन नम्बरि ताइ केन्द्र शाखा मन्त्री JP नाद्दानो हामबायरिखा मन्त्रीफ्रा डक्टर मानिक साहा इनका आबनि लगी ब हास्तेबो जे पेट्रोल पाम्प कोइ तंगमनि जों जालांनि तंगमनि आमनो साका कोन बियाल ना करै वाना करै पेट्रोल दङ हास्तेबो नांमासो फाइबो दङ तावाना बायदि हिनै দেখতে পেলাম সেগুলো টাকা আমাদের দেবে এবং এর মাধ্যমে আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যাতে আরও ডেভেলপ করা যায় কারণ স্বাস্থ্যই যদি খারাপ থাকে তাহলে কী করে আমাদের চলবে তো সেই জায়গায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য আমাদের কাছে এটা একটা মানে আমি বলবো যে বিরাট একটা সাফল্য আমরা পেয়েছি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে এবং এই টাকা দিয়ে আমরা কীভাবে কী করবো তার আমাদের বিভিন্ন যেসব স্কিম আছে সেই স্কিমের সাথে আমরা মেডিকেলের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে অত্যন্ত খুশির বিষয় যে বাইরে যাওয়ার এখন কিন্তু প্রবণতা একেবারেই নেই আজকে মেডিকেলের আসন আমাদের এখানে প্রায় 250 মতো হয়ে গেল MBBS সরকারি পর্যায়ে আর অন্যান্য তো আগের আছে তো সব দিকেই কিন্তু এখন মানে MBBS এর সিট বাড়ছে ডেন্টালের সিট বাড়ছে তো আমরা সব দিকেই কিন্তু এখন মানুষ একটা সিটের জন্য বাইরে যেতে হবে সেই প্রবণতাটা কমে যাবে আমি অত্যন্ত খুশি এবং ধন্যবাদ দেব হেলথ মিনিস্ট্রিকে ত্রিপুরাবাসীর কাছে একটাই আহ্বান করব এই আমি দেখেছি পেট্রোল পাম্পগুলোতে বিরাট একটা লাইন যে পেট্রোল নেই এখন পর্যন্ত তো আমাদের কাছে পেট্রোল আছে মজুদ আছে কাজে এর জন্য চিন্তা করবেন না আপনারা মজুদ করার কোনো বিষয় নাই যা দরকার আপনাদের যে গাড়ি বা স্কুটার যাই থাকুক তার যতটুকু দরকার ততটুকুই নেবেন আননেসারি গাই খাবার দাদা বুকসং আংতে কাইসা কক তোমান্দর সানানি নাই তংমানি অব বালাকি ইম্পর্টেন্ট অ জরা বেবাকসা গদাलै पश्चिम त्रिपुरा डिस्ट्रिक्टनि DM ताइ कालेक्टर डक्टर विशाल कुमार साका बसकांनि 1 तारिख आगस्ट निसिमी 30 तारिख आगस्ट जरा 2026-27 बिसिनि लुकुले खामुंनि पुलिया बेरेम संसाजाकनाय मुजुनारनि 1 तारिख आगस्ट निसिमी 30 तारिख आगस्ट जरा 2026-27 बिसिनि लुकुले खामुं सावबतां पुलिया बेरेमनि जेंजाकनाय तिनि आगरतलानि हास्ते नारय तंथायाव प्रेस मिट खाइ साख्लायखा bo Dr. Vishal Kumar inke bo second phase ni samung bosgang bisini March tal ni bisingono pairajaknai hini saka tai bo saka pulia berem ni nok thangai borok lekhajaknai pulia beremo second beremo hke borok no rogino loko lekhamung songjaknai hangkor naikol phang saka pulia berem baibaksa 2500 jona borok go staff korungjak tongnai abo karibo kebo nok ni malik tumuno bini sak gosimung eba sakbai thang lekha nan musujago ke bo boskangni 17 tarik July ni simi 31 July ni bisingo
kaisa app ni bisingtwi borni information roi mannai bo saka je hai borok rok sakbai thang information rohormani abo kebono sajak galak inke hui tonjaknai tai je o lekhamung light thangjak information rojaknai obo inko sudu je lekhamani a information chibino rojaknai bo saka alaja khlainai je SIR bai abo kuno godaljak korei bo sai khnaraka lukule khamung kaham korengkhe naikolani bagui training mani bo samung songjagi tongkha tai lukurokno bo chuwaso khlainani sanka tamno karibo okto thunero ni bisingtino songjaka je tausu joti ora tripurao to illegal immigrants bo tongo bornokhe bharatni je lekhamungo bharatni borokni je lekhajak nai himani bosaka o borok lekhamani bai illegal immigrants ni issue phelaijak lekhawo ke bharato sabo tongoi tong jotono koijona tongoi tong abo lekhajak nai borok borni phaikya abo haikun scrutiny khaijak galakhनै saikhanaka Vishal Kumar। और लकीली क्या है कि सेंसस में किसी तरह के ऐसे डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है और अगर हम क्योंकि ये तो पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें हैं हम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं खासकर जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो भी लोग इस सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं लोगों के साथ काम करते हैं उन सबसे बात करके ही पहुँचेंगे और हम इसमें किसी भी तरह के मतलब आपके माध्यम से मैं बताऊं कि हम किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं मांगते हैं उल्टा ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस अगर किसी के पास कोई सर्विसेज नहीं पहुंच पाती किसी डॉक्यूमेंट की कमी से तो उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सर यहाँ में भारत की जनगणना होने जा रहे हैं तो यहाँ में जो इलीगल इमिग्रेंट्स का भी बात चल रहा है तो इससे आप कैसे पहचान पाएंगे ये भारत का ये इलीगल है? ये सेंसस में अभी कहा कि डॉक्यूमेंट का कोई चेक नहीं करें सेंसस में ये सब माने कि इस तरह की स्क्रूटनी नहीं होती है और उसका एक अलग मैकेनिज्म है और उसमें हम लोग इस सेंसस में इसको नहीं देखते हैं। इसका मतलब भारत में जो जो रह रहा है उसका हिसाब आप सेंसस में करेंगे जो भी पॉपुलेशन हमारी टेरिटरी में है उसके जो फीचर्स सेंसस में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके हिसाब से हम इंफॉर्मेशन शेयर करें। उसका कोई संबंध नहीं कोई संबंध ये सच है मैं तर्क की खातिर नहीं बोल रहा हूँ नहीं आपसे सीख के इस पे कोशिश करेंगे नहीं देखिए ये तो जो भी चीजें हम लोग करते हैं ये तो सभी स्टेक होल्डर्स को लेके करते हैं एक्चुअली इन मैनी पॉलिसीज particularly the policy related to social justice, caste is an important aspect. So government of India and any government, state government is bound to provide social justice to his citizens. So this caste census will help to get policy making, particularly related to upliftment of the caste and social justice to be provided. Does it also involve the economic condition of the population? Yes. Social economic. Yang NEET UG 2026 ni exam date taisa eneng pisinai tai date bor pijaka beskangni 21 tarik Jun 2026 salmari Sunday salmari wo ungnai engkai o je agini je porikha mani abo NTA ni bokhaktino approval rekha Government of India je taisa reschedule ungsinai NEET UG 2026 re-examination ungsinai engkai 21 tarik Jun 2026 salmari wo ungnani no saklai phaibi ka NTA Tripura wahanyo total income tax ni raja 2025 chol khlaijaka aboni bumung rajaka prarambh 2026 abnoti tini Agartala ni income tax bobono kaisa awareness rukja koglam panda songsajaka jati kathar mosungi chengi rekha alaida income tax ni commissioner Amit Kumar Pandey bonokari bodang sawo manjaka alaida income tax ni commissioner Sanjay Jha joint income tax commissioner Rupok Kanti Bhattacharya tai income tax ni officer SS Nandisang borok sai khadaraka o Aikar ni अधिनियम 2025 आयकर आइन 1961 ni
सोलायजाखा आयकर आइन 2025 केंद्रनि रांमंत्री निर्मला सीतारामन 2025 बिसिबा संसद बाजेट जे पेश खालामनायनि जराव तिसाका आबो ताबुक चलित माने बैसिनि लाई थांनाय 1 तारिख एप्रिलनि सिमि चल खालायजागनाय आबनो ति कगलाम सानान थांनाय जॉइंट इनकाम टैक्स कमिशनार रूपकान्ति भट्टाचार्य साका इनकाम टैक्स एक्ट 1961 ताई इनकाम टैक्स एक्ट 2025 नि बिसिङाव कोनो फेलायमुं गरै तामखे इनकाम टैक्स 2025 लुकुरकनि बागै गोबां मावनो बुजिनानै ताई गलायसा खालायजाखा अ केरं रायदारकनो गलायसाके ताई खसर जाखा इनकाम टैक्स केरंनि बिसिं तै अबो कायसा कक्तमा बेलायखे नांकुकमानि हनिनो नरनो मा साफिमानि कक्सै फरिकाय डीएम नि सेंसास नरक खनाका ताबुक फादि पार्टी मुरकनि कगनो किसा सावानो टाकार जलाव बुमरालायो टाकार जलाव सिलाय कगलायफु टाकार जलाव गारि बखगलायफु ओ टाकार जलाव जम्पै जला तिप्रासा सिमिसे तंलाय जाव आरो सुदुनो बुलाय तगलाय कागलाया मथानि आकारमा बाङै जा बुलाय बीजेपी नि आकारमा बाङै जा बुलाय ना कसारदा सीपीआईएम उरुमुरु खलायना बाङै जा बुलाय ना कि आरो कांग्रेस बर कमनि बिसिङाव बुयै सुगिलि फ्रांगे बुरलाय दङ बेलाय खेवा नामा सोंचा बीजेपी बो गसिया आं बुखा मथानो हनै मथारक बो गसिया आं बीजेपी मा बुखा हनै जतन जानजा साजोंमोन सालाय दंलायो अ कक्तमांखा इलेक्शननि सालनि सिगां आरो जे बीजेपी नि मंडल प्रेसिडेंट टाकाजलानि तै बनो कैंडिडेट निर्मल देबरमानि नगो राजीव भट्टाचार्य बीजेपी हास्ते कासको थांगिसै मीटिंग खालाय दंलायमोनि आ जरावनो तामुखा तिप्रा मथा बाहायनो आयन गुबुन जागाव प्रोग्राम खायै किफिलि फायदोंमोन जरावनो अतत्रागो बरिराव काजाक बरनो कगियाला मेलामा कासुइ बुजाखा आबो बाय याग्रक बाय बेखानै कक्सिल जामानि आबोनि यागुलो बीजेपी रकबो सासावखा जे गारि तिप्रा मथानि गारि फायनायनि सिगां अन्य बरक अन्य जे थांनाय रक बरनो प्लेन टिउर बाय कक खमा बागैसे बरक लामा कासुइबु इंगा तावुं नरनो सोंनायदि जे तुमुंनो गारि बाय तिप्रा मथा बाय बीजेपी पार्टी ऑफिस एबा निर्मल देबरमान नगो कगजागो गांके ओ गारि न दा बुना कलाय नाकि तिप्रा मथानि कुबनि गारि न कासुइ बुना कलाय अबाहाय कायसा सिचुएशन आफरो सिलाइबो कगलाई खरकसा याकुं रगो सिलाइ गुरि रग नांमनि रग पातिमु आमनो कारिबो हर हर बम लाइमानि पातिमु आमा केबा सिलाइ कगलाइमानि काति ओ पातिमु रगनो ताबो आमसाइ लुकुरक मुचुं जाग्लिया खरना मुजलाय तमा बीजेपी खैनाय तमा तिप्रा मथा खैनाय आमचाय नांगौ तंग कचां आबोनि बागैनो तिनि पुलिसनि डीजी बाय मालाय फायका अनुराग धनकन बाय इंको टाकाजला 12 टाकाजलानि एमएलए विश्वजित कलुई ताई इंको 18 टाकाजला जयनगर ना टाकाजला जम्फुजला कन्स्टिट्युएन्सिनि एमडीसी सुरज देबबर्मा सं खनायदि बीजेपी नो बेरखा ताई मुख्यमंत्री नो आबोनो तुई खेल खाइया जायखे सल्यूशन खालायनानै नाया ताई जे जायखे नायजानाय हिमाबो नाया आबगै ल एन्ड अर्डार करेंगी तो टाका जलाव आबनो दाति दाति ल एन्ड अर्डार तो वई कराक नाय बेथां बिस्ति बरनो तंखर काहामा तन्नानि बागि चाइचक दिहनै पुलिस नि दिजिन थानिवो डेपुटेशन फायका बराव is that since from the very long back there was a blast and there was a gunfire in our own constituency. For that reasons the law and order is not being maintained in our constituency. What happened is in that on 10 April during the during the postponed elections, during the election time of TTADC general election, the contesting candidate of BJP named Nirmal Debarma, in his house, the police has recovered 2 guns and bombs, but still now there was no such actions. Even the SP of Sipaijala district, Vijay Debarma, was hard with catapult, and there was no such Somoto case also. And regarding in that, in spite of that, in the last 9 May, there was again a serious blast in our own constituencies. So where is the law and order in our constituency? We have filed many petitions, we have filed many complaints in various police stations like Jompuizola, Takarzola, to SDPU and OCs, but there was no such action has been taken till now. That's why today I along with our honorable MLA, we came to meet DG, Director General of Police here in the headquarters, and seeking him, requesting him
to bring peace and prosperity in the area of Jompuijala and Takarjala. And if this thing is being continued again and again, how would you assure the people of Jompuijala and Takarjala to bring peace? Our chief minister has been keep on saying that kauke chara hobe na, which means no one is going to spare. So is the chief minister of Tripura is working only for BJP or is he working for some other political party? The chief minister of Tripura, being the home, who has been handling the home department, he should be in neutral, whether it is from BJP, whether it is from Bota, whether it is from CPM. See, whenever you see the culture of Tripura after pre or post elections, it brings the culture of West Bengal. The violence happened only in West Bengal and Tripura. Why? Why can't we bring the example, the changes of Tamil Nadu? Why can't you bring the changes of Kerala? Why can't you bring the changes of Assam? इलेक्शन आ जाएगा जाएगा, इलेक्शन खत्म होने के बाद कहीं पर कहीं अगर हम लोग आक्रमण करते हैं, हमला करते हैं, ये कहाँ का नियम है? We want to change the system. We don't want the system which has been repeatedly again, which is being happening during the time of CPM regime in the year since from past 35 years. अभी भी त्रिपुरा में सरकार बदली हो जाता है, कहीं CPM हो, कहीं कांग्रेस हो, कहीं BJP हो, लेकिन कल्चर अभी भी बदला नहीं है. अभी भी मन में वही कल्चर है. इलेक्शन खत्म होने के बाद किसी का घर जलाना, किसी का घर तोड़ना, किसी को मारना, यही एक कल्चर रह गया है त्रिपुरा में. सो मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ सभी त्रिपुरा का जो भी पॉलिटिकल करते हैं, इलेक्शन आएगा जाएगा, लेकिन हम लोग ये कल्चर बदलना पड़ेगा. इसीलिए वही सोच लेकर हम लोग अपने राज्य को आगे लेकर जाएगा और आगे लेकर जाने यही हमारा सोच भी है. तो द चीफ मिनिस्टर should act promptly on this matter. Whoever, whether it is from his party, should be punished by the law and the culture. Nadi Montri Bokrok ni simiseni Montri Okra tai hasteni kabang Montri rok wahnya janja convoy nori tong baikha thok khai klai nan bagai thok kabang sogya tong nan bagai aba hai samung botang khlai mani bisingo no thok ni dam bo bari rijagu kha hanyo hai thok bari uinai tamungkha petrol ni dam 3 টাকা 4 পয়সা bari rekha liter thgai tabok dam ungkha 100 টাকা 54 পয়সা normal ge যে ডিজেল পাইনে রক ডিজেল বাহিনী 2 টাকা 51 পয়সা বাড়ি রাখা তাই তাবক টোটাল ডিজেলের দাম থাকা 89 টাকা 46 পয়সা থক দাম বাড়ি খেতামং গাড়ি দাম বাড়িবো গাড়ি দাম বাড়ি খেতামং ও গাড়ি কাছনাই রক রাং কবাং মারবো তাই থক দাম বাড়ি খেতামং ও গাড়ি ড্রাইভার রক যে মকিদং থাকে ফালাই রক দাম সানু বাড়া তাই থক বাড়ি খেতামং ও মকিদং থাকে ফালাই রকবো belai dam ke bara gari makau nei mungkin thero dam ro dam maklayu ingke dam khlai kita mong nang paisa ne rok ke dam khama payu ingka abo kaisa ni ulo tai kaisa kerengjak abagai thok dam bari tongmabai montri bokro no modi je tikhe tabok je LM bai je tai bai je tikhe public rok ni thanibo rang ni dam no tebo komeri tongo ingko Europe ba America ni rango to kisaka dollar kaisa ni se 94% taka ang tomai kha ingke जों भारताव जे बिग्रा तंनाय रक मासे yang तंनाय रक सालसा हाजिरा थांके 500 टाका बरि रक 300 टाका रक माने तंके 300 टाका बै मांस सेरा सुरस मालिया ताबो इंके तामखे चलिबाय सिनाय 300 टाका माइरं बसर जदि 50 टाका खरंखे 6 केजि से मानो इंके तामखे नुखुं चललाय सिनाय जे बिग्रा तांमान जाया तांसानाय अथवा जे याक्रै बा तांमालिया जाय मालिया ताम खालि जासिने बरक अबाहाय केनो भारताव tabuk rang ni dam kring tongmani bai borok jongjalo klai tongbaikha o jorao yang bengko patimung ka tamungkha petrol dam bari kha thingno yang hapang tiyai thiniwo hangka ke BJP kising BJP no bolai toklai inglai tonglai mani bo koktoma o BJP kising BJP mahnai kaisa koktoma kase pegatini agotala election ni ganani progoti ruto takuk khoroksa bo BJP no samung khlayo फियाबा बीजेपी सामुं खलाई बा योहनैनो इंको बो आम चाय टंखे बुजांनाय खाकिरि उइनाय yang oro agotolawo BJP rok jaga tongo aro tongkhai jamani phiaba
naite bini no khongo bihik chong bosi ora tong pha bihik to sakoplong nogo para ma tongkha ige bosai si gana o logi kering ke bosai bo o sarai bosa asaje ni bagi bihini loyo ma tong sinai para o ke borok tipra motha habunya kha tipra motha habunya khanga ke tipra মথারি বরক বন কোনো খালিয়া বা বন কাহাম করেন তংমানি গে বসা সারাই আছে নাইখানকে তৈ ফেকা তা আগরতলা বারা তংমানি ফিয়াবা বারা তংমানি জাগাও গলাङै নগ থাংজানি ন ইয়াङो নগ বারাও তালাरै গলাং ফেকা সিনমানি गुन्दा हायखायने इहासक बरक आ बरक साबो ताबसो जरतै रमलाइमाइयाखौ फियाबा जे ओ उंको नग फां अरुण देबरमा bo sakbai thang BJP ngati phano ba BJP khaini tiprawa thang phano bo kok khami thik jak lai bin nok borok o BJP ni tiprawa thang bagaino BJP ni borok khai kana ni khana oi tini o satok jagi tongmani sak khamya sak deria bokuk abake doga bairati khakrab jagi tongmani rokno sa ko chajagi angai party thai phai sokpaika oro progoti roto TWF ni president Monihar Deborma ati jamatia vice president tai kuni joja adong tai adong ju surok phajini nangkha MLA Biswajit Koloi MBC Suraj Deborma police phaimani ulo police ok tala bokhok laikha borno phiogir laikha omo he pati mungbai tini Agartala srapsa wati seksek jorao phano kaisa koktoma kotorongi thangka chini kising singno se thanchang manyako bolai tongko naslai tongko buji do phano rekhlainani nornani illegal phayo hni sarnyani sekang optio se kathlai manya khoke bahkeng nai obhai proshno rok kasoi tongkha nangkha talane BJP thung mothang thung jespanung thung kintu obhake borok khorsa no satongnani odikar tora tong borok ni obonang tabu kahajak sungmung khlainya ji bukhungni kok tamtamung khapati mung para Palabangan ya. Nungor beranya phaimene. ni ang berian phagan ki hamia to no kusingo hamia ke hamia na Chap talari klangkha. talai kla Chap klangkha mus hamia. am samia Nok phang kai kisni nok phang saba. ang to sini kon phra berian phang samia ta Brokha kre jem nogo. tongwa yang sri hamia bokok samia kok sans ko pau Bon bon nanya phaimene. ni ang bon sananya ki ga ke bui bela la ke suno du ja wasa ta jen minta soyo wasa saja wasa ta Tala. ini dua vlog ini kiri hape buja gang usip siya bo sorry hamian boy bo nok thangjak gang kyonglia gaban borok khone ro ta phai ro ta soyo gang apro ke wishe bela phamini apro bo sungkri singba kyonglia gang bo phungai nei phungai ke hatinga ni nokra nai mase ge talarja Tala. Busung mas kharo kar tongmani. borok da Eh. mas kasih step na Mas kasu. Chap talai pheko kun samia. ini abu samia Nok phangni number ba kre phone number. bong no to tong na ang do bang beri phang Gola call da khaja. Nok phang no. bai kana Palabangan phaika nangkha. Dugin nanya nin ko anyo. yang kini nai kita Nin ku ke apon ku ke ja. ni abonan ki আগরতলা শহর সারা ত্রিপুরানি বরক বিভিন্ন সুবিধা টংমানি বাকি যতন টংনাই যত টঙ কেউ বা নিজে নখাই টঙ কেউ বারাব আং কইলানো সানানি মুসুম মিয়া তারিখনি অন্তত পক্ষে जों অর ফাই সাইমানকা 3টা থেকে 3:30 নি জরাও চিনর তাকু করুন দেববর্মা টাকারতলা জম্পুজলানি বিনি bo oro nok bara tongo bini location bo pregnant tai bini bai botong boro goro tongmani salnai saltam doirano pongni oro haye atkaise miyawo ulta borok no puila doga piok di hani doga la thuro di ulokai borok piok liya buri rok sumi tongmani krima sincha baike doga piok na ulo ketam kake borok no ulta doga talariu kelangkha mega tabuk borok mian 3:30 disini tabuk 12:30 baji tabuk sudara bong ina bokago mai dire borok kila minta kayu borok singa somta aboni bagai जों kini khabar mankha manmani loge loge kini oro tongo MLA saeb tongo MDC saeb paika takar jolani borom ganang Biswajit Koloi borom ganang Suraj Deborma tai anobo saoka tinoro tini TWF ni tini boko Gotomi Rai bo o lai thangnai municipal corporation election bo o elakar bakam
আপনি বাদে গব অরতঙ্গ চিনি আতি জমাতিয়া থেকে আরম্ভ করে সদলা দেববর্মা চিনি অল টাউন কমিটিনি চিনি TWF খুবসং जों फायलायगा अबनो खुस खबर नाने निता मुखा फायमान यागुलो नुखा हरकता बखको साजना आपुकुल वो मासाया माने याखै ताबुनो बुसिनो सब जंगा तामना वो थैके साबनि दायिं नाय बरक मनचु पसुनो से सापुं नगो उल्टा तालारि सबैतनि माइया बरक मनचुना अबाके सबैतो अबताम राजनैतिक दल पत लगिनो मानु दल केबोनि बुखानि सम्पतिया तिनि अदल दङ खोना उ दल थाङै मानु पियाबा बरक सालनै सालथाम सिगां आगिव बरक बिजेपि दंमोन दाबो चिनि तिब्रामो फायदेनै बरक अरब आगरतला टाउनाव दं नै बरकनो थायो अरब पाल खाय तालारि दिनानि आबो कोन पक्का आंलाय बेलाय खेलाथि बुनिबो संखाय रिफाया जों बायजोंसे रिलायो आबो तामपक नि जन समर्थन करै निने पार्टी न बुइ हामजागिया नों बुट मालिया नों केसे नों आव बायतो नों आगरतला सहरका जों करै दिबा आगरतला सहर चिन बर करै दिबा आगरतला सहर बति प्रमथा कुपलुं न दंबले फायदिता जत्तनि न तालारि फायदिता फायदि अब त आंगिया बले आइन हंगा जों अबसे ना हारुताबु चिनि वान शट माने अबसे हरकसा बुरै बो साकुपलु प्रेगनेंट बोनो अबाके सब दनलानि आबो बेलै खिना साया आइ जोंबो आइने बखे थाङैनो बा मुखायमान जों आबो वान सुखनाय कारण आइन केबोनि बागैया जत्तनि बागैनो व्यक्तिगत साइचुंनि बागैया आबोनि बागै आगरतला सहरना हामिया खायनानि बागै किसु कतिपय बरर अब त्रिपुरानि राजधानी अब इतिहास बेलायखे लाइबुमाव कटर बुमुं नुंगै दं चिनि आगरतला सहर अ सहरनो हामिया खायनानि बागै खरंनि खरकताम आ पुखिरि वो आ कसक मासा बांखांगायनो जत्त पुखिरिनि दै मोनाम थांमा हायनो चिनि अ आगरतला सहर मासा मांनायनि बागै नियाखायबा बिजेपि पार्टी वो खरकता खरंनि बागै समस्त बिजेपिनि बदनाम होननानै दा थांपुर अबसे सानानि मत जों जत्तनो पार्टी तिनि तंगो खोनाखरै किन्तु द फाले हामेसाना दंनाय आनि देबरमा बुंनो कुनो दिनो फानां कुइमाइया किन्तु बा पार्टी ला आं तिनि बिजेपि बुंसिरियो आं खोना कांग्रेस खोना CPM खोना तिब्रामा आबो किरेन्ति किन्तु बा देबरमा नों रियां नों जमातियाले आबो निनि हामेसाना दंनो बिथिं आबोनि बागैनो वान सुकनानि नांनाय तिब्रा सारक वान सुकना नांनाय बा बिना लांनाय हानजा सिंना नांनाय जों माइसिं बाताम एकट्रेक लाइ दंखाबा जों माइसिं बाताम बुइनो फोरोंगै दंखाबा मा बुइनो फोरोंमा सिखलाय बिले बुइनो फोरोंगो बुइनि द फानो फोरोंगो अरो जे तिब्रामा थाखायनो रंखा दगा तालारि तिब्रामा थाखायनो रंखा ता तोन आगरतला सहर आरि ताम मा ककाबो बोथंनि आइन बाबो जों आबोनो बर्दास खायमांला आबोनि बागैनो दिनै जों आत्तायसांनिसे जतदिन पर्यन्त अबोनि सुवाल यासाक जों बुरि बदले जों सिं आसु तंया फुल आगरतला टाउन कमिटि रक पंग सारा त्रिपुरानि TWF प्रग्रेस संले उचित नि पक्षे नाय नि पक्षे जों लगे दिनाय हामबा आगरतला मेहेर कालीबारी रूट नियर बाय लेक चुमनिबो तरो चिनि ताकुं अरुणनि बिहिक सं बारा तंग फैमानि गय मिया हरनि हर फायै गाय अ पार्टी बुंनो ताई कोनो आलादा खाय सुकुरमान ककरे बरक जा साका आपन नरक बुजिबाय खेना ताबो आं ओ जे तिनि कक्तमानि बिसिङाव ताई कायसा कक्तमा नरक साइमानना जे ताबो राजा सायातै आगिनि सरकारनि मलनि सोलाय अ जराव ओइ बिजेपि सरकार फायमानि यागुलो इनको ब्राउन सुगार हनि ड्राग्स हनि इंजेक्शन हनि फैक्टरी मानि हनि बेलाय खे बांजाक इलिगेल इमाइग्रेन्स बा हाब मानि बांजाक बरक रोंनि स्कुल बाहायनो खलबजाक बेकार बो बांजाक आबा केनो बुलाय तगलै बोथोराव बांजाक इनके बरक बेकार बो बांजाक तामोनि बागै ओ ब्राउन सुगार बा व्यवसा अरो बाङै तंखना नरक वान सुगिया नाय आसल रमजां मानि उलब तामङै काट इनको अमर हाइरक कि साया बांमा साके बाङै फाय वान सुगिया नाय हापांनि बखाक्तै
नेसा मुक्त त्रिपुरा खाइने हनै स्लोगान दवै आलादा रांदि सबाय दं माने यागलबो तामुइ सिक्ला रक ताबो गोबां मा रिहेब सेन्टार खलायजाक बाक्साबा नगनो तङै कवर सावैनाय बुवा बुफानि क खाख्ला कासाय थैनोङा हायके रां नसानो रां माया खे टिभि बखगो आलमारि बखगो आबाहाय इंलाय तंफाय हिंके ओ जे ट्रेक्टरनि याफां तामो ताबुबो पुलिस रुतु कारि मानयाखौ ताई गोबां मा रायजा गोबां मा केरं गोबां मानि इंक बिसिंति रमै तंफानो अ रम नाय रकनो मासानो पानो सारा जीवन जेल इंगे खेबा फासिलिबो थारजाखा नों इंक ड्राग्स आनाय रक थै तंखाबले सिक्ला थै तंखा माने तामो निनि त्रिपुरानि थिनां थै तंखा इंके आबो हाय जाया खाने रकनो से ताबो पुलिस कोन कतर माजरा रिया आबोनि बाङैनो बाङै तंखा बर रकनो चाकरी इंक जे लेखा पढ़ा गोनां सिमि कम्पिटिटिव एग्जाम पास खाने रक सिमि मानसिनाय जे बर बिग्रा बय हाय मार्क्स नारं मैया परिबो मैया कम्पिटिटिव एग्जाम पास मैया बर ताइता मुंसिनाय सिकक मारखौ मुंसिनाय ब्लेना आबाहाय कायसा सरकारनि सिस्टेमनि कारणे ताबो रायजो जाति बाङै तंखा ताबो गुंगागा ताइके बया नेता खलाय तंनाय निबसलासे ब्राउन सुगार मानजाखा आबो बीजेपी पार्टीनि नेतानि कक तमा बेलेखे कतरमा कासाई फैका ब्राउन सुगार खबै गुबुननि माने तिजाक रमजाखा बीजेपी जिल्ला सभापतिनि बसाजला हास्तेव नेसा मुक्त त्रिपुरा सुनामति साने बागै हास्ते हापां साइतुगै दङ हनै साफानो अ जरावनो हापां ति तंलै बदलनि जिल्ला सभाधिपतिनि बिनय देबबर्मानि बसला ताबो सैकत देबबर्मा उनकोनि यागो मानिखा उनको माहाय कपसिरा ताबो ब्राउन सुगार बिनि मुंगै सैकत देबबर्मा पार्टी मुंबाइ बेलायखेन उर्बन नांलायखा आमचायो फास हालिदि परजरावो खुवाई जिल्ला सभापति बिनय देबबर्मानि बसला सैकत देबबर्मानि नगो अब बय बायजा चुकलि खाइजागो हनो तामखा नगनो मानिखा गाके अबनो नरक एरेंदा हनसिनाय अबनो ताबो अमिताभ देबबर्मा ब्राउन सुगार बाय आकबायखे दादाक सिदाकनो रमजाखा इंके खय थानानि पुलिस बो रमखा लाल सरा आमचायो बीजेपी जिल्ला सभापति बिनय देबबर्मानि नक कसामो रेड खाइनो नाइटोगैनो मान लाइखा जरा कलमो नाइटोमनि यागोनो सैकत देबबर्मानो यागो 3 केजी 24 ग्राम ब्राउन सुगार 324 ग्राम से ना 324 ग्राम ब्राउन सुगार मानखा 5000 रां बहायनि मानखा ताई मोबाइल थाइनि मानखा आमचानि बरक साका बुफानि राजनीति पावर न यूज खलाइनो साल कलमा रमै फेकजों मानि बानिया खलाइ दङ हनै अमनि सकां बहायनो ब पुलिस बाय वाइरेवाय फेकजों मानि बाय आकबाय खेरम जफानो नेसा अंजागनि बागै फियोगै रजागो हनै कक्तमा ताई पुलिस अनु बखाक्तिबो ताइसा फियोगै मन यागलो ताइ नाइकल फि जागेनि बागैनो अबहायके बारिवि दङमनि कक खोनाजायदि अ वानमा सिंजा कक्तमानि मांफ्लिरो नीति पावर न यूज खाइनो साल कलग्रमै अ फेकजानाय मानिनि बानिया खलाइ दङ नै अमने सिगांबो पुलिस बाय वाइरे वाइ फेकजानाय मानि बाय आकबाय खेरमजा खाहनपानो नेशा अंजाकनि बागै फियोगै रेजागो हनै कक्तमा তবু আজকে কি সাফল্য আসলো আপনাদের আজকে প্রায় 12টা 5 মিনিটে আমাদের কাছে একটা সংবাদ আসে যে লালসরাস্থিত সৈকত দেববর্মা যার ওরফে যাকে বান্টি নামে খুবই পরিচিত সে তার বাড়িতে ড্রাগস ডিলিং করছে তো খবর পেয়ে আমরা সুভাষ পার্ক আউটপোস্টে সেটা নোট করি এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটা খোয়াই থানার ওসিকে জানাই এবং আমাদের যে অথরিটিকে জানাই যে এনডিপিএসের যে আইন সে আইন অনুযায়ী যাতে প্রসিডিউর অনুযায়ী সব কিছু ব্যবস্থা করে সেই অনুসারে আমরাও আসি ইন দি মিন টাইম ডিসিএম ম্যাডাম সালকামেরি দেববর্মা এবং একজন সিভিল উইটনেস পীযুষ দেবনাথ এবং অন্যান্য স্টাফরাও আসে এসে যে সৈকত দেববর্মা তার বাড়ি সার্চ করে 172টি হিরোইনের ফাইলস এবং অনেকগুলি খালি কোটা এবং হিরোইন মাপার যন্ত্র এছাড়া প্রায় 5,000 টাকার মতো আমরা ওর সৈকত দেববর্মার কাছে উদ্ধার করতে আমরা সামর্থ্য হই যে 172 কোটা হিরোইন সেটাতে 3.24 গ্রাম হিরোইন পাওয়া যায় এখন আমি যে সৈকত দেববর্মার এগেইনস্টে একটা সুমোটো কমপ্লেন থানাতে দেব যাতে তার উপযুক্ত শাস্তি হয় এবং যাতে ভবিষ্যতে সে এই কাজগুলি না করে আর এরকম রেট আমরা
জারি রাখবো, যাতে খোয়াই শহর এবং তর সংলগ্ন যে এরিয়া আছে সেই এরিয়াতে যাতে ড্রাগস বিক্রি Belai wana ma siksa haste hapang naikoli tongnai ni borok bahai om heb kereng ke bahai ke englai sinai borok se bojognai borok se sanai borok se sijak borok se nukjak borok na bahai ngi tong hangke o sungsaro tai kobuni borok tam khe tonglai sinai obono tabok bial botol krok Akashbani Agartala hnai norok koktama khanao norok do samung khanao jaduni hingke ar simuni khanai mansio koglop khanao huk ba panda khanao norni doctorni panda khanao abai ke no nugul khanao abai ke ma panda khanao a panda khana pano aboke electronic media ni bisingo pano radio ni bisingti khanao mokol bai nuk jagya phiaba ta Facebook ni bisingti bo nubi mankha tabugo tongkho kathang Akashbani taklai bekhe tini bai 90 বছর pungkha a pungmano rogino 12 থাকতরে baksa Akashbani Agartala bahanyo tini Sukant Academy o palaikha Shastriya Sangit khanarmani panda pandana chengeri kha salthang tirpani hangkornai kolphang doctor Bishal Kumar bono karibo CGST Agartala office ni Alaija Commissioner Samuel S Baifei Akashbani Agartala kendroni Okra JB Chorakpalli Panda Bedekni Okra Joyshri Deburma Akashbani Agartala Bedekni Okra Pinaki Sarkar Akosongrok Pandao DM Bishal Kumar Akashbani je agini simi khanai phaimani tai authentic news romani kogrogno khanawai bo agi IAS TPS porikha porogo ma ko answer manmani ro kok saka ngai aboroti botini pandao bo kognarkha tai tini Shastriya Sangit khanalai nai kaisa khano khakchamo manlaikha o panani bisingtei khanai beje pandao kok samani kok DM Dr. Bishal Kumar ni kok उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में शामिल होने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आकाशवाणी सेंटर्स एडमिनिस्ट्रेशन का और मंच पे विराजे श्री JB सरकार सर्कल हेड आकाशवाणी श्री शैमुल सर का ऑफिस ऑफ द GST कमिश्नर श्रीमती जोयश्री देवर्मा जी का जो मेरे से पहले उन्होंने अपने वक्तव्य रखी चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शंकर चक्रवर्ती जी का डॉक्टर सुमन चक्रवर्ती जी का रजिस्ट्रार MAP यूनिवर्सिटी आकाशवाणी से आए सभी कलाकारों आकाशवाणी One very important point, my colleague, the DM Saab has already mentioned to the audience how All India Radio News played a very useful role for our UPSC preparations that time. Yeah. The news summary was and analysis was very important, very useful. Now, staying on the subject of the news, this part requires a little bit of a delicate listening from the part of everyone who is present here. I am from Imphal, I'm from Manipur. In 2023, in May 2023, unfortunately, Manipur erupted into ethnic violence. And I was there in the middle of Imphal when it erupted. I still remember a particular incident, particularly on May 22nd, when All India Radio, unfortunately, I have to be very frank here, carried an unverified news that 2 people have been killed by militants hiding in the locality in which I was staying. And then the entire mob came rushing. And if it were not for the DM and the SP, I think I would not be standing here today. So the important point that I want to mention or highlight is that Akashvani, All India Radio, once the news is spoken, people accept that as the truth. So in the day and age of post-truth, fake news, all of this WhatsApp university, people still looked to Doordarshan and Prasar Bharati and All India Radio for the most reliable news. And this is a tradition. If there is a lapse, then the consequence can be very huge. But if everything goes well, then it contributes to the maintenance of social and communal harmony. And yes, when I was asked to come here, I totally didn't expect it to be saying here. I was just joking to the DM Saab that I suddenly have wanting to say a little bit controversial, but important nonetheless. So on this 90th year of glorious All India Radio, it's very important for us to remind ourselves that we owe to the citizens of the country the truth.
the truth in terms of Kabar itu ada buksong, joran kok panda tin bagasung situng, karena tadi komunikasi waktu itu 5 jatah hambai.